Fighting ke friendsong sungtini norong na singjak sini Tripura Fire Service ni notification nongkorka friendsong norok bodi ni simi joma marnai tai norong ni rally date bu phurungnai pura details babe norong na angtini phunungnai friendsong norok video file sak nai tongdi tamo document nangnai obra ang norong tini sanai nge friendsong takaisa norong na pulyana sawo o video norok jotno no share khaina ta bogdi tamni hmole ani channel বেশিরভাগ সাবস্ক্রাইবার নোটিফিকেশন অন খাইজা গিয়া অবনাকে বরক ও নোটিফিকেশন ন বা ও ভিডিও ন টাইম মতে নুগিয়া হাঙ্কে বরক অ্যাপ্লিকেশন রানি রক কেপলাই থাংমানো তাঙ্গি হিমলে যতন নাইসিংজাক মোটামুটি তাঙ্গি হিমলে অবনি জরাবো কম ফাইদি নাইনে লাইনাই যে থানায় 6 তারিখ মেও যে নোটিফিকেশন কাইছে নংখমানি আবুনো রুল টংনাই tabuk শুধু ডেট ব দিনো জমা রানাই ব জায়গা জমা রানাই আবার সিমি পুরা অর নাইদি পুলানো নরং নং সানাই সিনি 27 মে নিসিমি 10 তারিখ জুন জরা নরক এপ্লাই মা খালাইনাই সিকাং জমা মারনাই ফাইনাই রমদি শুক্রবার নিসিমি যে 27 তারিখ মে নিসিমি 10 তারিখ জুন জরা নরক সিকাং জমা মারনাই ইয়াঙ্গ টঙ্গ রেলি ডেট আং রেলি ডেট লো সানাই নাইনাইদি ইয়াঙ্গ সিকাং পুইলা পশ্চিম ত্রিপুরা যারা ওয়েস্ট ত্রিপুরা নরক ব জায়গাও নরক নি ডকুমেন্ট জমা রানাই কে ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং স্কুল মাতৃপল্লী বাদারঘাট নংনি ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং স্কুল দঙ্গ ও জায়গা নরক সিকাং জমা মারনাই নরংনি রিক্রুটমেন্ট উফুরুংনি ইনকে 3 তারিখ আগস্ট নিসিমি 7 তারিখ আগস্ট জরা রিক্রুটমেন্ট রেলি এংনানি চান্স বাট অদিনো ডেট ইনকেস আর ফরনানি দি সিনি খোয়াই জেলানি যারা তংনাই রক যারা খোয়াই জেলানি আন্দা তংনাই রক নরক খোয়াই ফায়ার স্টেশন নি তঙ্গ খোয়াইও থাংদি খোয়াই ফায়ার স্টেশন নরক জমা রেডি জমা ডেট গাঙ্গা আন্দন সাকা 10 তারিখ নি বিসিঙ্গ জুন নি 10 তারিখ বিসিঙ্গ যতন মারনাই নরক নি রেলি ইংনানি ডেট তঙ্গ 3 তারিখ জুলাই নিসিমি 6 তারিখ জুলাই জরা নংনি রেলি ইংনানি ডেট আর পরে সিনি সিবাহিজলা ডিস্ট্রিক্ট নরকগে বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার স্টেশন নরক জমা মারনাই নরক নি যে রেলি ডেট হঙ্গাকে 28 জুলাই নিসিমি 31 জুলাইও নরক নি রেলি ইংনানি ডেট ইনকে নরক নি আর টাইম হঙ্গাকে তো জমারনানি 10টা নিসিমি 5:30 জরা নরক জমা নারকজংনাই যারা গুমটি জেলানি বা গুমটি ডিস্ট্রিক্টনি নরককে উদয়পুর ফায়ার স্টেশনও জমা রেডি যত গুমটি ডিস্ট্রিক্টনি খবজংনাই রক নরক নি রেলি ইংনানি ডেট হঙ্গাকে 22 তারিখ জুলাই নিসিমি 25 তারিখ জুলাই অফুরু নংনি রেল লিংনাই কিন্তু জমা আঁকে নরক বারিয়া মারনাই নরক নাংতে সাপিরো ও 27 তারিখ মে নিসিমি নরক 10 তারিখ জুন নি বিসিঙ্গ জমা মারনাই যে ও জায়গা নরক নাং একো সামানি জায়গা গুমটি জেলা ইনকে উদয়পুর ফায়ার স্টেশন আর পরে দক্ষিণ ত্রিপুরা সাউথ ত্রিপুরা আঁকে নরক বিলোনিয়া ফায়ার স্টেশন জমা মারনাই বিলোনিয়া ফায়ার স্টেশন তঙ্গ আ জায়গাও নরক জমা মারনাই সিনি 27 তারিখ নিসিমি 10 তারিখ জুন নি বিসিঙ্গ নরকনি রেলি ইংনাই 16 তারিখ জুলাই নিসিমি 19 তারিখ জুলাইও নরকনি রেলি ইংনাই ইনকে 29 জেলা যারা তংনাই রক ক্যান্ডিডেট নরকনি ইনকে কয়লা শহর ফায়ার স্টেশন নরকনি কাগজ জমা রেডি বা নংনি ডকুমেন্ট জমা রেডি নংনি ফর্ম জমা রেডি নরকনি ক রেলি ইংনানি ইনকে 21 তারিখ জুন নিসিমি 24 তারিখ জুনও নরকনি রেলি ইংনাই আর পরে সিনি উত্তর ত্রিপুরানি যারা নর্থ ত্রিপুরানি তংনাই রক নরককে ধর্মনগর ফায়ার স্টেশন জমা রেডি নরকনি রেলি ইংনাই সিনি 15 জুন নিসিমি 18 জুনও নরকনি ইংনাই নরকন সিকাং গলাইনাই সম্ভবত যারা নর্থ ত্রিপুরা তংনাই রক আর পরে দলাইনি ইনকে নরক বজ জায়গা কাগজ জমা রানাই ইনকে আমবাসা ফায়ার স্টেশন নরক জমা রেডি নরকনি ইনকে 27 জুন নিসিমি 30 জুনও ইংনাই রেলি ইংনাই ইনকে নাইনাই দি নরক তাম কাগজ মারনাই যত নরকনি ডকুমেন্ট নরক জেরক্স খালাইনাই নংনি ফর্ম নি লগিও নরক সিকাংবারিয়া জমা মারনাই আং যে নং ন জায়গা এড্রেস হামানি তাই ও 27 তারিখ নিসিমি 10 তারিখ জুন জরা নরক জমা মারনাই তাম কাগজ জমা মারনাই অব নং দাবু সেকনারনাই তাই ফর্ম নি ফরম্যাট বা ফর্ম ব আং নরক ন ফুনুংনাই তাই নরক অ নোটিফিকেশন তাই ফর্ম ও ভিডিও ডেসক্রিপশন আং লিংক রনাই নরক ডাউনলোড খালাইনা দি নরক কাগজ তামারনাই এক নাম্বার তঙ্গ আধার কার্ড ফোন ভোটার আই কার্ড ফোন নরক যেবা কাইসা মারনাই অবংখা নরকনি আইডেন্টিটি কার্ড হিসাবে আর পরে 2 নম্বরে তঙ্গ নরকনি পিআরটিসি বা সিটিজেনশিপ
বা পাসপোর্ট जेबो कायसा नांनाय अमंखा रेसिडेंट सार्टिफिकेट हिसाबै आरो फर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन नरंनि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन नि इनके नरंनि माध्यमिकनि मार्कशीट बा जत नरंनि क्वालिफिकेशन दं माने जत मार्कशीट इनके যারা ড্রাইভার নির্ণয় করে ড্রাইভিং লাইসেন্স বো মারে নাই কিন্তু যারা ড্রাইভার তঙাই রক ইনকে সিনি 4 নম্বর তঙ্গ বয়সের প্রমাণ মানে বয়সের প্রমাণ ইনকে নরক মাধ্যমিকনি এডমিট নিসাও বা বার্থ সার্টিফিকেট ফোন রিমানো নরক তংখাंखाय माध्यमिकनि एडमिट इनखा नरंनि एस प्रुफ हिसाबै माध्यमिकनि एडमिट नांनाय आरो फर एससी बा एसटी सार्टिफिकेट रेडी যারা एक्स सार्भिसमेन होमगार्ड सिविल डिफेन्स आमहाय खायजाग्रक नरकनि आबनि कायसा प्रमाण मारनाय नरक जदि तंहांखाय आफरे बारी गाड़ी चालाনোর জন্য বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স যারা ড্রাইভার টংনাय नरक इनखा गारिनि नरकनि गारि कटर चालक माने लाइसेन्स नांनाय हनै साका যারা শুধু ড্রাইভারनि बागै रनाय रकसिमि इनके ताइकायसा तंग যারা अलरेडि चाकरि खालाय तंग ताबुक आबहायरंखौ तो नो ऑब्जेक्शन नांनाय যারা खालायाखौ तो नांगिया आर फरे लास्ट तंग 4टा कपि पासपोर्ट साइज नरक ताबुक जे लगे लगे बुजागै रना नांनाय आगिनि फटो रक इंया हनिसाव फटो को सामरक तारदि लखे नरक किफली रक रजांनायसे फ्रेंड्स हिंके नरकनि जे 15 तारिख जून नि सीमित नरकनि कंनाय तेविसा माने बेक माने कैटेगरी वाइज वैकेंसी रक खागै बा आमहायरक तेविसा बर वेबसाइट 13 तारिख जून नि बिसिङनो कमप्लीट खालाय रेफिनाय हनै सावो हिंके नरक कय तारिख नि सिमि जमा मारनाय हिंके 27 तारिख नि सिमि 10 तारिख जून जरा नरक जमा मारनाय सिखंबारिया आर पर नंग यांग रेली डेट देखा नरक अ नोटिफिकेशन नो बका हमके नायपर नायमनो ताबुक फर्म बाहाय ताम फिलअप खायनो नां आबं नो फुननाय नायनायनि नरक भिडिअ फायसाक अमंके तो बिनि फर्म फ्रेंड्स नरक अ फर्म नो डाउनलोड खालायना दि ड्राइवर बा फायरमैन नि गन्नोनो अब फर्म कायसाबाय नंगो नरकनि फटो अरथेदि आर फरे नंगनि पुइला 1 नम्बर तंग नरक पुश एप्लाई नरक ड्राइवर दा खायनाय ना फायरमैन एप्लाई खायनाय आबो नरक अजागो रेडी आर फरे कैंडिडेट नेम नंगनि बुमुं सिदि कैपिटल लेटर बाय सिदि फादर नेम निनि बाबुन बुमुं सिदि आर फरे नंगनि डेट अफ बार्थ आर फरे नरक 24 तारिख मे नि बिसिंगो नरकनि बयस बोसोक अजागो रेडी बोसोक इयार बोसोक दिन आर फरे नंगनि पार्मानेंट एड्रेस नरक अजागो नंगनि विलेज पोस्ट ऑफिस पीएस डिस्ट्रिक्ट पिन कोड मोबाइल नंबर सह नरक और फुल एड्रेस सिदि प्रेजेंट एड्रेस दू रुइदि जदि सलाय सलाय इनके आर फरे एसटी एससी और नरक एसटी इनके एसटी के एससी सिदि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन नि बोसोक जरते हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तंग अलरेडी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नि ताम तंग कंप्यूटर रक बा ड्राइविंग रक जेकुनु नंगनि टेक्निकल जेकुनु कंप्यूटर रक नरक संजांके रिमानो अजागो जदि तंखांखाय आर फरे निनि ड्राइवर नि नरक तो नंगनि ड्राइविंग लाइसेंस नि वैलिड नि जे अजागो ड्राइविंग लाइसेंस नंग वैलिडिटी डेट अबरक नरक अजागो मारनाय अजागो नरकनि लाइट मोटर वेहिकल ड्राइविंग लाइसेंस आमहाय नरकनि और ड्राइविंग लाइसेंस যারা ड्राइविंग निर्णय रंगको तो तलानि जेसेबो नांगौ आमहाय इंगे आर फरे वेदार पास सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नर जदि तंहांके नरब इंस्टीट्यूट तो कंप्यूटर कोर्स खायखिया इंस्टीट्यूट नि बुंरुदि कोर्स नि बोसोक मास बा बोसोक इयार नि कोर्स आबरदि आर फर जदि नरक सिविल डिफेन्स बा होमगार्ड आमहायरक खलायजाक गांके एसकेएस नुखिर नुरुदि आर फरे ककबरक नलेज बेंगली बा ककबरक नलेज और नरक जतन एस रेदि नुता रेडि अजागो आर फरे नंगनि डिटेल्स फिजिकल स्टैंडर्ड नरंगनि हाई बोसोक सेस बोसोक नर्माल बोसोक नों बोसोक फुल रिमान अबरक रेदि नरंगनि मकलनि करक रेदि अजागो आई साइट आमहाय इनके नरक डेट प्लेस गांके नरक जे जागा जमारनाय बिश्रामगंज जे नरक जे जागा जमारना खलाय आप जागा रेडी डेट जे दिन रनाय आ जागा रेडी अ जागा नरकनि सिगनेचार होइनाय नरकनि जत डकुमेंट आं थाइम सामनि आबनो लगी जेरक्स न सुबुइनाय फर्म फटो थेवइनाय ताइ जे फटो बाद बाकी गांके स्टेपलार बाय पिन होइनाय
नरकनि जत डकुमेन्ट नरकनि सयरoi नरक जार जार डिस्ट्रिक्टनि जे फायर स्टेशन आं जे नरक सामने अ जागा थाङै जमा रादि के फ्रेंड्स नरक हाय हायते इसा लास्ट रिक्वेस्ट खाइपिरो नरक अ भिडियो न जत नरक शेयर खाइदे जाते कारजा गेतै गाय हाय हाय ते इसा जत न हाय हाय हामबाय।